Mga kaigsunan ko na ni Kristo, katawhan sa Dios kanatong tanan nga ani karon, maayong buntag kaninyong tanan. Mayong buntag Ug usab. ato pong i-greet no kay nakadawat ko mga messages sa chat nga daghan man day tag mga kaigsunan nga naa sa laing-laing dapit labi na sa gawas sa nasod nga nitambong sa ato nga Santos nga misa via online. Mo na nga ato silang iampo ug ato pud silang i-greet sa ato mga kaigsuonan diha sa America ug diha pud sa Cuba, sa Toronto ug diha pud sa Anito, ug sa Texas ug diha pud sa Candanas 1 ug 2. Kanatong tanan no bitaw na bitay nagsubaybay na to nagtambong sa Santos nga misa via online. Maigsuon gihatagan na po tag laing kay gayunan sa Dios aron sa pagdayeg ug pagsimba kaniya. Busa angayan ato siyang pasalamatan, ato na siyang hatagan sa masipang pakpak. Naunsa akong tingog murag ni ut-ut ba? Tungod sa kabugnaw o sige ra po nag-inom ba mao na nga nadaot niya tong tingog. Kasugunson bitaw pag inom ba matay gitag sayo ani. Bitaw mga igsoon, day istorya sa atong obispo nga dihay namatay nga murag taga diri siguro to tabuan. Pag-abot dito sa langit, naaman Senyor Pedro, ang siya gay mo has-has no, mo qualify ba siya makasud sa langit. Mo to nga ningon si Senyor Pedro sa usa ka lalaki nga taga tabuan, makasud ka dinhi sa gingharian sa langit kung makatubag ka sa akong pangutana. Asa away problema na nyor kay bright man kayo ko. Basta taga tabuan bright yun na. O to nga ipangutana lang sa dali ra pud kayo akong pangutana. Spelling ra. Sa unsa man na? Spell love. Ay sus dali ara na uy. LOVE. So bright tag di mo na suod na dito ka. Suod na siya sa langit. Pag suod na dito after 1 week giduol na po ninyo Pedro, ingon siya nga, oy, bright man ka, nagkatabuan man ka. Ikaw na po ibantay dito sa gate B, kay mamalihog ko nimo kay mag-day off ko. Day off si Senyor Pedro, kasi suroy siguro to sa pangitauno, kisay padong na po mamatay dito sa Utah. Mao to nga, gisuroy so katong taga-tabuan nga lalaki mo nagbantay sa gate, na po'y minatay na abot, nga nisaka na po to sa langit, nga siya may gabantay. Sus pagkakita niya, hala, ako ang maning ugangan. Lisod-lisoron ako ni be. Imbis love, ra ipa-spelling, giingnan niya ugangan, spell psychosomatic. Bulagukon man po to, awa katubang, to alagpot sa purgatorio. Mga igsoon, unsa man ang mensahe sa atong ebanghelyo karon, nindot kaayo ang kahulugan sa mga pagbasa, labi na sa atong ebanghelyo karon. Kaya naghisgot kini kinsa may maluwas, kinsa may makaadto sa gingharian sa langit. Na ay nangutana nga usa ka Hudiyo man siguro ni niingon siya sa Ginoo, Sir, jutay ra ba ang maluwas? Pero kung atong buot hunaw-naon, kani bitaw atong mga pangutana, labi na kita mga hamtong, kana bang ang atong mga pangutana kasagaran na ay gitawag nato og malis o malisya? Kaya nga naman, kay bawa naman taon sa itubag, pero mangutana gihapon ta. Kana bang the way we compose our question, the way we frame our question, and the way we ask our question, kay bawa na taon sa itubag, mo nang naimalis kasagaran, pero mangutana gihapon ta. Ana bitang pananglitan karon ang inyong asawa nga regular mag-zumba. Nya regular pod magmerinda. Nya mangutana dayon yung asawa sa iyang bana, love, kanang naniwang ko. Nya kay bawo na unsay tubag. Regular sa mag-zumba pero kusog pod magmerinda. Nya mangutana sa iyang bana, love, niniwang ko. Unsa may tubag niyo bana? Ayaw gyud magsulti og wa. Sulti gyud mo niniwang kaday. Kaya di kay ka mo tug-an, ingon kag wa ka mo niwang, sos Ginoo pastilan, loya kang banaha ka. Makaingon gyud ka og meow 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 meow.
Meow, 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 meow. Nakaibaw na taon sa tubag. Pero mao man ni nahitabo dinhi sa usa ka Hudiyo nga nangutana kang Hesus, "Diutay ra ba ang maluwas?" Kay para nila mga Hudiyo, sila ray maluwas. Kay sila ra may nagtuman sa balaod. Ya para nila sila ray maluwas. Mo nang ingon siya nga diutay ray maluwas. Kay diutay ra man ang mga Hudiyo kung itandi sa tibuok tao sa kalibutan. Diutay ra sila kung itandi sa tibuok tao sa kalibutan. Mo to sa pag-ingon niya, diutay ra ba ang maluwas? Sa ato pa sa lagto pagkaistorya, gamay ra ba mi maluwas? Or kami ra ba ang maluwas? Nakibaw na siya unsay tubag, pero nangutana gyapon siya sa Ginoo. Pero ang tubag sa Ginoo dili oo or dili, kundi ang tubag sa Ginoo paningkamot kamo kay sigpit ang dan padung sa gingharian sa langit. Lami paminawon sa in English, do your very best. Paningkamot kamo. Mo bitaw na nga dili man ni assurance nato mga Katoliko nga kusog ta og kanunay ta mosimba matag Domingo, maluwas na ta og masud na ta sa gingharian sa langit. Wala nang punong pasabot nga sige ka og novena diha, sige ka og ampo og rosaryo og uban pa nga masud na ta directly dito sa langit. Kundi ang saad sa Ginoo ug ang iyang gitawag og panaad, paningkamot kamo kay sigpit. Sa ato pa ang termino nga sigpit na ang sakripisyo o kahago. Mo na nga paningkamot kamo, bisan magsakripisyo, maghago kamo, kay makabot lagi ninyo ang gingharian sa langit o makatagamtam kita og kaluwasan. Mo na'y punto sa Ginoo diri sa atong ebanghelyo. Pero para nato no, naningkamot magyud ta, naninguha gyud ta nga maluwas. Bisan pa man nga magsigi ta og simba na mga pagsulay sa atong kinabuhi, pero naningkamot gyud ta isip mga katawhan sa Dios nga makapuyo diha sa balaod sa Dios o sa iyang kabubuton aron kita maluwas. Naagi tay mga gitawag og diskarte sa kinabuhi. Naanad man ta ang mga Pinoy bisan unsa kalisod, maninguha gyud ta nga makalampos og makabot nato ang mga damgo sa atong kinabuhi. Nabitoy ginaingon sa panultihon nga kana bitong gitawag nga ang atong mga kalisod maghatag yun nato kanunay og diskarte sa kinabuhi. Pananglitan karon no, natong mga nanay og tatay dinhi kaniadto galisod-lisod magyud mo. Kamo man gyud nag pundar sa mga pundasyon sa inyong mga kabataan ug mga apo. Naingani sila karon kay tungod sa iyong sakripisyo ug paningkamot ug kahago. Sa una bitaw og jutay mo og gamay lamoy bugas, mangita man gyud mo og diskarte nga mabusog ang tanan. So pananglitan karon og gamay ra inyong bugas usa ra ka kumkum unya pito mo o napo mo kabuk mangaon, so unsay buhaton sa ginikanan? Lugawon kay aron mabusog og makakaon tanan. Mao na gitawag nato og diskarte sa kinabuhi. Nga bisan unsa ka kalisod mangita gyud og paagi nga kita maluwas og makakaon. Mao bitaw na ginaingon nga the necessity is the mother of all invention. Kung adunay mga importante nga mga kinahanglan, mungguwa gyud na ato mga diskarte sa kinabuhi. Mao bitaw na nga pananglitan karon og gusto ka di na pud ka gusto og lugaw, unya gamay ra pud ang imong bugas. Naman tay gitawag sa una og saksakan. Oh, ang bugas nga jutay, butangan og daghang kamote og saging aron mo daghan. Aron daghan pod ang maapod-apod og makakaon. Naay mga diskarte sa kinabuhi. Pero mao po nay punto sa Ginoo nga sama sa naningkamot nga mabuhi ning kalibutana, maningkamot pod ta nga makatagamtam og kaluwasan aron kita masud diha sa gingharian sa Dios nga mao ang atong puloy-anan, ang atong gitawag og gingharian nga mao ang langit. Diha ra batoy usa ka istorya pod dihay namatay nya dito day sa langit, asukdon di ay og unsay sud sa imong kasing-kasing, pila nay kilo sa imong kasing-kasing ba. Ang kasing-kasing day sukdon daw dito sa langit nya tungod kay daghan naman ang nalangit murag bugat na ba
basi ba og mahugno ang langit tungod sa kabug-at na puno og mga parokyano sa taga-tabuan siguro to mga buutan man mo kaayo mo nga bug-at na kayo mo tong gihashasan ug ayo ni Nyor Pedro na pod mo to nga giila nang gibay level. Ang level 1 imperno, ang level 2 purgatorio, o nya ang level 3 langit. Dahil namatay liminister. Liminister tong namatay. Pag-abot dito sa langit, gisukod sa ni Nyor Pedro, gitimbang ang iyang kasing-kasing. Sus pagtimbang kay halawa man kapasar. Mo to nga gisuwat ni Nyor Pedro og gamay nga papel og gitunol dito sa liminister. Pag-abri niya, hala, level 2 ramang ko. Dito ko sa purgatorio, nireklamo siya nga, sige man ko og simba. Nagsige, sakay pag ikong habal-habal, aron serve lang anang parokya niya, gibutang na ko mo sa level 2. Mao to nga, sige, wa man ko'y mahimo. Ani dong sa ubos sa purgatorio, nanuktok siya dito. Sus pagtuktok niya, ang niabri, ang si WL. Yung gusto nga naamang kalagi din eh. Sa diri man ko gibutang ni Nyor Pedro. Sa mao lagi, level 2 po ko. Sige, sa bagulbol dito. Nagbagulbol silang duhang si WL o ang minister nga. Nga nung diri man tagibutang nga kanunay raman tan gi-serve to simbahan. Ni donate pagay kog bangko dito. Ni donate pagay kog kortina. Pero nga nung diri man ko gibutang. Ningon ang si WL, ayaw saba. Kaya nga atong padrikura tuwa sa level 1. Tuwa na yung padrikura pat na imperno dahi ko. Ito na yung mga anak ba nga naninguha gyud ta nga maluwas. Pero maigsoon duha ka punto ang angay nato nga pamalandungan aron kita makatagamtam og kaluwasan o makaabot sa gingharian sa langit. Una, ang kaluwasan nagdepende gayod kanunay sa grasya o kaluoy sa Dios. Bisan nga unsa nato nga maayo, bisan unsa nga kanunay tang musimba o magampo, pero kining tanan wala tay gitabang sa atong isikataw, wala tay pagpaningkamot sa pagtabang usab sa atong mga hinigugma, kawang ang tanan. Nagdepende ra gyud tanan sa grasya ug kaluoy sa Dios. Ug ikaduha, aron makabot nato ang gitawag natong kaluwasan, maningkamot ta. Bisan sa kalisod sa atong kinabuhi, do your very best. Maningkamot gyud ta aron sa pagpuyo ning kalibutana, bisan mga daghan pagsulay, kalisod, hago, ang Dios mopadayag kanunay siyang grasya ug panalangin aron kita mulahutay sa atong pagpaningkamot aron makabot nato ang gitawag nato og kaluwasan nga mao ang gingharian sa Dios.